कारण जो भाव घर जी मालिक रही कहवा अनुजाई कारण 2 मास तले जो भड़ा रही माँ पुओ और तांकर परिचय बर्तमान जेहेतु सी आधार कार्ड रखी माँ अच्छा आम आलोचना करवा विस्तृत भाव जो रही घर मालिक रही विस्तृत आलोचना करवा କିଛି ଦେଖିନୁ ଆମେ ସେ ରାତି ରାତି ପଳେଇଛନ୍ତି ସେ ପୁଅ ପଳେଇ ଯାଇଛି ରାତି अच्छा पु कौन करंती एठी କ'ଣ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଦାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡକୁ ଯାଏ କ'ଣ କରିବ କହିପାରିବିନି भड़ा केते दिन हेले रही केते बयस दी मास। को केते बयस हो जाले भी पूरा केते बयस हो जाले भी ଯେତେ ହେଲେ 60 ଖଣ୍ଡ ହବ 60 माँ पुओ रही ना आउ कि रही ଆଉ କେହି ନାହିଁ आपन को संदेह हुएनी केबे जे एमिति हला मां पो भीतर झगड़ा पाटन ଝଗଡ଼ା କିଛି ଶୁଣିନୁ ଆମେ परिचय कि जना पड़ी ना फा कि जना पड़ी ନା सबटु बड़ कथा होछि जे तांकर कोनोसी घरे भड़ा रही केमती घर भड़ा नै कि रहितले ମଉସା ତ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କିଛି ଆଉ जे आपण घरे भड़ा रही आपण परिचय पत्र जानिथिबे ନା ସେ ଆଡ଼ର ନୁହଁ ସେ ସାଡ଼ର କରୁ ଆଡ଼ର ନୁହଁ ସେ जे वर्तमान आपण पुलिस को खबर देइछन्ती कोन खबर देले ପୁଅ ଯାଇକିରି କହିଥିବ अच्छा ये जो दुर्गंध भाला केते समय माने आजी भाला ना केबे केते समय ले ମାନେ ପହରଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଜାଣିଲୁ ଆମେ କଣ୍ଟା ମଜାଇଛି ନା ବିଲେଇ ବିଲେଇ କଣ୍ଟା ଆଣିକି ମାରି ମୂଷା ଫୁଷା କ'ଣ ମାରିଦେଇଛି ଏଇଠି ସେଦିନ ଟିକେ ଟିକେ ଗଲା କାଲି ଟିକେ ବେଶୀ ଆଜି ଜୋର ବାସନା ହେଲା କ'ଣ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁଆଡ଼େ ଗନ୍ଧ ହେଲା କ'ଣ ଥାନାକୁ ଯାଇକିରି तले घरे भड़ा रहउतले जो जो घरे जो जो सीमेंट प्लास्टर होची से घर को रोसई करथिला कि ସେଟା ରୋଷେଇ ଘରଟା ତା ଭିତରକୁ ବଡ଼ ଘରଟେ ନୁହଁ ସେଟା ରୋଷେଇ घरଟା जे तमे कोन अनुमान करूछ से जो प्लास्टर करिसंती से मां पुओ भीतर किए हेथि बोले अनुमान करूछ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେଇ ପୁଅ କିଏ କରିଥିବ ନା ଆଉ କିଏ କରିବ ମା' ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ମା' କ'ଣ କରିପାରିବ केते पैसा दे देई भड़ा रहउतले ଭଡ଼ା ଦେଉଥିଲେ 2,500 ନା 3,000 କ'ଣ ଦେଉଥିଲେ ଭଡ଼ା केउ अंचल मध्ये जणा पड़नी ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଘର ମାଲିକ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କାରଣ ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ସେ ଭଡ଼ା ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ଫା ମଧ୍ୟ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ତଳ ଘର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଇଏ ସେଇ ଘର ଏବଂ ଏଇ ଘରରେ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମଧ୍ୟ କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ଥାନା ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯାହା 15-20 दिन हम से प्लास्टर कर दि जाए जहाँफल ये दुर्गंधमय सृष्टि होची निहत भाव ये किए रहा संभव होना एक चांचल्य आम कह कारण ये एक हत्याकांड कहवा किंतु घटना स्पष्ट हेब जो ये संपूर्ण जो प्लास्टर को संपूर्ण तड़ा है स्पष्ट हम एवं केते दिन है ये डेड बॉडी ये पोती दि जाइए जिते स्मेल होची दुर्गंध जिते बाहरिला से ही समय ही घर मालिक ही खबर देते पुलिस को एवं पुलिस आसी छानबीन आरंभ कर तदंत आरंभ कर कुंभारपड़ा अंचल जो माँ पुओ रोते से विशेष भाव में क्या सहित कथबार्ता नाला संपर्क नाला से घरे रुहती कम जाती ये घटना जो घटला निहत भाव समस्ते चकित होती